Adona. Adona, pasa sa gitna kay Dolfo. Pasa kay Adona. Adona drives. Side step. Wow! What a basket. Toyo, pasa kay Adona. Adona, sumalaksak. Yes! It's a basket. Banas na to Adona. Adona sa ilalim. Adona. Tapitan, pasa sa point guard. Nakuha ni Pipito ng Bipso Tigers. Pipito drives at tapal ni Adona. Adona. Yes, basket. Lamang po ang SPSPS Templars. Sa kanila pa ang bola. Nandun si Adona. Mark Douglas, number 1. Adona, pasa kay Relova for 3. 3-point. Garcia. Garcia to Adona. Adona for 3. Yes, sir! Adona for 3. Yes, sir! Adona sa ilalim. Napasa kay Dolfo. Dolfo! What? AC 2-point. 29 seconds left. Nakuha ni Garcia. Garcia long pass to Adona. Adona! Layup!